Game to na ta sa itong undercard bakbakan Battle of Class B diri sa Mahayahay, Kiyot, Cebu City. Okay na itong bakbakan diri, double bakbakan mga higan. Sponsor niya nila ni Konsehal Dodoy de la Serna, Konsehal Francis Ispares. O ga inuban na ni Nonato sa bandiha ang gaduma sa itong korte diri ha. Diri sa Mahayahay Court. O ga in cooperation with Congressman Ido Rama. Organized ni boss Jerome Rivera under Bulabog by Promotion. Okay, game to na ta. Midaog ang team Aloy. Daot og ni Makmak sa game 1 ha. Jomar pouring in. Answered by Daot. Nice choppy delivery. Astang hawana. Side out tas. Iguali 0 pa to skuras. Iguali 0 pa. Okay ni serbisyo Aloy. Out ball. Serbisyo Konsehal. Makmak. Agay. Makmak. Grabe trapo Makmak. Uy. Side out. Iguali 0 lang yapon na itong skora sa itong game to ha. Para champion na ang team la ni Aloy Makmak og ni Daot. Para tabla ang team la Jomar, Konsehal Jewel og ni Jojo. Makmak. Lobo. Aloy, may pabuto. Tukmuran Jojo. Hawan pas kang manang. Di pa panaglain kanara duha. Kanara usa. Serbisyo Jomar. Daot. Sudaot. Kamang na Daot. Bundak. Maro ari Konsehal Ay gay kasaggang pa kato Daot. Sigang na pakigaya gamay. Gibumbahan dahil Konsehal 1-0 kini para dos. Side out. Serbisyo Daot para igualis. Konsehal to Daot. Jomar. Pokot ang maral. Igualis ono na sa itong game to ha. Serbisyo Daot. Pasok. 2-1 na. 2-1 na to skora. 2-1. Kini serbisyo Daot para 3. Aloy. Binumba. Makmak to the rescue. Pasok. Serbisyo Daot para 4 na. Allah kaniha Mak. Sud ang tirang Jojo. Serbisyo Jojo. Aloy, Gilobo. Jomar firing. Giday ba ni Daot? Bombahan Konsehal. Wa kapurmang depensa Allah kaniha. Okay na itong bakbakan diri under Bulabog by Promotion niya. Kuha ni Aloy, tagak. Jojo the rescue. Brinikingay na. Tuarah. Tuagsik ang bola ni Konsehal. Ako mo. Dagan itat. Dahil na do. Serbisyo Aloy. Out ball. 5-4 na. Serbisyo Aloy. Konsehal. Overhead. Kuha pang Maki Ngigang Maki Makmak. In action. 5-2 na. 3 puntos na ang kalamangan sa team Aloy. Makmak na Daot.
Makmak. Layay. Wa kaabot. Tok mo ni Jojo. This time is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Shout out ni Busti Suyog ni Muslong na Arias kilid sa atong korte. Ngano na bibi na? Iyak na ba bibi na? Ngano man na bibi na? Maoy man na bibi na. City Dos na mga igan. Kini para utso. Consel Joel, overhead shot. Linawa eh. City Dos mga igan ha, City Dos. Kini serbisyo Consel para Tris, Aloy, Gilobo. Gilobo din, glaras ng Jojo. Jomar. Bang! Agay, goodbye na. Magay, wakasod. City Dos mga igana, side out ha, side out. Side out. Servisyo Aloy. Konsihal. Dakdaka ni ay. 8-2. Si Makmak de ang ni serbisyo sa Makmak dili si Aloy. Serbisyo Makmak para Nuibi. Makmak. Answer by Joma Roma. Ay. Tuara. Side out. 8-2 sa to score. Serbisyo Jomar para Tris. Jojo. Consel Joel. Dihang dapita naagid ang dapita gyud. Ang weak spot gyud sa team la ni Makmak Aloy og ni Daot. Kini para 4 na, serbisyo Jumaruma. Tara to ana kapuliki na sad. Tase yo matamakan mo na si 4-8 na, 4-8. 4 na puntos ang Kalamangan, tinapyasan ni Jumaruma. Jojo, agay babayo. 5-9 na. Humahabol ang team Jumaruma. Agay, konsihal. My goodness. Serbisyo Daot. 8-5 ha. Kini para 9 ni. Jojo. Allah, kuhaan ninyo. Buang tugtog. Serbisyo Jojo para size. Konsihal. Jojo. Alay, namundak na. Namundak yun si Daot. Serbisyo Aloy. Konsihal, sagang pa. Tok mo ni Aloy. Ausaw na. Tuara ganito na pitaw. Ganito. Basta adto ng bola dito. Matay. 5-8 ato skora. 5-8. Serbisyo Konsihal. Aloy. Point. 6-8. 6-8 na. Kini para City. Konsihal. To Aloy. Konsihal. Pouring in. Jomar. Out ball. City 8 na. Serbisyo Konsihal para Iguales. Aloy. To Jojo ay sudang baso basiyo. City 8 na mga igana. City 8, 1 puntos lang ang Kalamangan sa team Makmak Aloy at Daot. Out ball. City 8. Kini para Iguales ni serbisyo Jomaruma. Daot to Jojo. Hala kadiha.
Goodbye, my teacher, goodbye. Igualis 8 na. Servisyo Jumaruma para labaw. Gikab-kab. Pikan Jojo. Jojo again. Nako. May overtake na. Ang team Jumaruma. Jojo og ni Konsyal. Noy Biuso. Kini para Jis. La. Jojo. Allah kadiha. Milapos yun. Jis 8 na. Kini para 11. Para bawas na sa team ng Juma. Tuara kini. Adios Patria Dorada, Rio del Sur de querida Perla del Mar de Oriente, nuestro perdido din. 11-8 para daog na. Ala kanya daog na. Nakabaws ang team Jumaroma, Jojo o ni Konsyal. At angin ninyo atong decision game 3 mga igan.